शंख शब्द वचन करुछि प्रमाण। सागर मंथन जेबे जगते होइला, कश्यप रूपरे प्रभु अवतार होला। देवता असुर मिले मंथन करती, कश्यप रूपरे प्रभु कषण सहंती। सागर मंथन जेबे समाप्त होइला, असुर देवता मध्य कोलाहल होला। ऐरावत धनलक्ष्मी आदि उपचार, सागर मंथन मध्य होइला बाहार। धन संपद अमृत अनेक प्रमाण, देवता असुर मध्य भाग हेला जान। अनेक मंद आत्माटी प्रकट होइले, प्रभुंक चरणे जाई स्थानटे मागिले। देवता श्रद्धालु भक्त सप्त ऋषि गण, एहा देखि आचंबित पशिले शरण। जेतेबेले सागर मंथन होला से समय अनेक प्रकार धन संपद लक्ष्मी को धरिकी बहु मूल्यवान वस्तु सब प्रकार समुद्र सागर मंथन आविष्कार होला। देवता आउ असुर मध्य भाग बंटा होता। अमृत मध्य अनेक कथा प्रमाण जहाँ जगत में अच्छी से मध्य आउ गोटे जिनस उत्पत्ति होता से समय ना जो प्रभु जो कष्ट होता जो से समय से सागर मंथन अवस्था किसी गोटे मंद आत्मा से जन्म से जो मंद अनेक मंद आत्माटी प्रकट होइले, प्रभु को चरण जाए स्थानटे मागिले। अनेक जो मंद आत्मा मान से समय प्रकट होइले से कौन कले ना भगवान को शरण जाइए स्थान मागिले। यह देखी देवता श्रद्धालु भक्त सप्त ऋषि गण यह देखी आचंबित पशिले शरण। प्रभु को शरण पशिले। रक्षा कर मुख्य उच्चारिले, देवता नारद ऋषि प्रभु को कहले। एमानंकु नाश कर सभे कहले, देवता नारद ऋषि स्तुति पाठ कले। धरा कुशरा मणिबे मंद आत्मा गण, जगत नाश करिबे अन्यथा कारण। अधर्म न्याय करी जगते मातिबे, सुख शांति जगत रे नाश करि देबे। राक्षस असुर रूपे वंश बढ़ाइबे, गर्व दंभ अहंकार धर्म हराइबे। सत्य धर्म भगत को हेज्ञान करिबे, असुर प्रवृत्ति करी हिंसा आचरिबे। पापी होई जगत रे पाप आचरिबे, कपि को देखिले सदा अपजस देबे। प्रभु भक्ति प्रभु भाव हरण होइबो, सत्य शांति दया क्षमा नाश होइजिवो। तो एटी सप्त ऋषि देवता नारद जो भक्त माने थिले प्रभुंकर, से जेतेबेले मंद आत्मा जेतेबेले आसी प्रभु चरण रे स्थान मागिला, या देखि कि ए भक्त माने श्रद्धालु माने प्रभु को चरण जाकि कहले जे प्रभु जदि एमाने जदि धरार रहिबे ताले धरार एही सब अवस्था माने करिबे। आंभर गुआरी सुन परम ठाकुर, घोर संकट आसीब प्रभु रक्षा कर। मानव जगते जेते हिनस्था होइबे, राक्षस पापी असुर राज करुथिबे। पाप भार बळे धरा टळमळ हेब, अकाल रे जगतटी नाश होइजिब। सप्त ऋषि नारद एमाने कहले जे जदि एमानु जदि रहिले जगत रे तुमे प्रभु एमानु नाश न करबो ताले ए जगत अकाल रे ध्वंस कर देबे एमाने। तेनु तुमे याकु शरण माने चरण स्थान दियो नै বুলি सेमाने भक्त माने अनुरोध करछन भगवान को। भक्त वत्सल सुन आंभर गुहारी, दुख कष्ट विपदरु कर भबु पारी। ऋषि देवता कथा बखान करिले, परम ठाकुर स्वयं ध्याने शुणुथिले। ऋषि और देवता माने तांकर जो मनर कथा जहाँ से तो सदा सर्वदा जगतर मंगलकारी, तेणु से ये सब देखिकी जानीपारे जे एमाने आसिले जगत रे विनाश करिले। तेणु से आकुल प्रार्थना प्रभु पाखे जणैले। तो से समय प्रभु तांको कथा मध्य शुणुछंती। यह शुणी मंद आत्मा विनती करती। तो ऋषि भक्त मानकर कथा सरीगला मंद आत्मा शुणुले, एबे मंद आत्मा प्रभु पाखे पुणी कथा रखी से कौन कहले ना, यह शुणी मंद आत्मा विनती करती, रक्षा कर प्रभु कहती। मिथ्या बिना सत्यर की महत्व हुई, पाप बिना पुण्यर की महिमा जानई। दिन संगे रात्र मिली जगत हुई, रात्र बिना दिन रखी मूल्य की बुझे। मंद आत्मा कहते प्रभु सत्य जदि अच्छी कौन मिथ्या नहीं, पुण्य जदि अच्छी पाप नहीं, दिन अच्छी कौन राति नहीं।
मंद आत्मा माने तांकर बुद्धि प्रयोग करछन्ति भगवान को। नारी संगे पुरुष ठी दुख संगे सुख भल संगे मंद अछि ज्ञानी थाई मूर्ख। धड़ा संगे धड़ा अछि रोग रे औषधि आत्मा थाई परमात्मा अज्ञान रे वेद। से कहउछन्ति सब जिनिसर दुईटा जिनिस अछि। पुरुष नारी अछन्ति रोग थिले औषध अछि मूर्ख थिले वेद भी अछि। तो सब प्रकार जे प्रभु अछि तले आमे भी काहे की शरण हम काहे देबेनी ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଥିଲେ ବି ବିଷ ଜଗତରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭଠୁ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅମୃତ ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଷ ବି ଅଛି। ଇଏ ବିଷ ଇଏ ଅମୃତ ଇଏ ବି ତ ତୁମ୍ଭଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଆମେ ବି ସେମିତି ତୁମ୍ଭଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ ଜଗତ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଦେବ। ସଭିଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ ଚରଣେ ଶରଣ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରଖ। समस्त तुम्हें ठाकुर आमर भी तुम्हें ठाकुर कि आमको तुम्हें रख। साधु संत भक्तों तुम्हें ही ठाकुर अज्ञानी पतित पापी पापी तुम्हें तो उद्धार। से पुणी केते चालाक कथा कहले साधु संत भक्तों तुम्हें ठाकुर किंतु तुम्हें तांकर ठाकुर हेले भी तो तुम्हें अज्ञानी पतित पापी की पुणी उद्धार करछ ना कोन। केते से मंदात्मा केते चालाक भगवान पाखे से कौड़ी भाव में कथा रखुन। तुम श्री चरण बिना अन्नगति नाही पापी पापी तपी चरणे स्थान टी दियो। प्रभु को चरणे आत्मा अळिटी करंती जगते चलिबा पई स्थान टी मागो। तेणु से तांकर चेष्टा चलैछन्ती प्रभु को पाखे तांकर कथा जेमती रहिबो। ए तो प्रत्येक आमे भी जो जीव माने अच्छे समस्त जगत सचराचर जगत रे पिपुड़ी टू धरी हाथी पर्यंत समस्त किसी ना कि दुख कष्ट रही मनर आशा अभिलाष रही समस्त से तो प्रभु तो प्रार्थना करती से मंद आत्मा हेले भी से क्या कर तुम्भर आज्ञा प्रभु जगते रहिबु आज्ञा को अवज्ञा कले नाश होइछु। प्रभु आमे तुमरी आज्ञा रे ही रहिबु जदि आमे आज्ञा को अवज्ञा करू तले आमे नाश होइछु। चरण स्थान दियो बड़ गुहारी दुखरे। यह शुणी यह कही श्रीमुख को चाहि रही थाती ऋषि देवता आत्माए अपेक्षा करती कि उत्तर देवे प्रभु मनरे भालती सभी आपणा मते उत्तर चाहती। भक्त एपटे दुष्ट उभय प्रभु को शरण रचे उभय समस्ते ही प्रभु को प्रार्थना करी समस्त चाहते ऋषि भक्त मान चाहते आम कथा रहू मंद आत्मा चाहते प्रभु आम कथा जी जा मनरे भलुचंती। स्मित हास करी प्रभु आत्मा को कहिले षढ़ इंद्रिय रे प्रभु आश्रय देले। प्रभु ये सब कथा सुनिला परे प्रभु हसिले हसिला परे तांको कोडी तांको वास देले षढ़ इंद्रिय रे। स्मित हास करी प्रभु आत्मा को कहिले षढ़ इंद्रिय रे प्रभु आश्रय देले। मोर भक्त बिना जेते करिब बिहार मोर नाम जप तप सुनी हेब दूर। भक्त हृदय मोर बासटी हुई भक्त निकटे गले नाशटी हेबई। मोर गुण कीर्तन जही हेउथिब शब्द सुनिबा जाए पास न मारिब। जुगे जुगे मोर लीला जगते होइब भक्तंक शत्रु जेते कालटी साजिब। मोर भक्तंकु जे निंदाटी करिब तार पासे काल साजी नित्य ग्रासुथिब। काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार एही सड़ काल रूपे करिब बिहार। रक्त मांस हाड़ देह तुम्भर न हेब यही सड़ मार्गे तुम्हें जगते चलिब। ये कौ समय कथा ये सृष्टिर आरंभर कथा से समय ये षड़ी को प्रभु पाखे षड़ आत्मा प्रभु पाखे बर पाई ये षड़ी से बास कर षड़ी बास करे। प्रभु तांको कहले मोर भक्त पाखु जीवन मोर जो नाम संकीर्तन हम मोर जो जप ध्यान हो मोर भक्त कि मो नाम शब्द सुनिया पर्यंत तुम गले नाश हो तो से हिसाब से तुम तुम चलो जो मैंने अज्ञानी आचरण करेंगे भूल कर्म करेंगे से तुम जहाँ कर मो भक्त किसी कर प्रकार प्रभु निर्देश कले। रक्त मांस हाड़ देह तुम्भर नहीं हम यही षड़ मार्गे तुम्हें जगती तमें से अमर प्राप्त हो गले मोटामोटी अमर
मोर चरण रे जो शरण नियंती खाली कहीं फेरी नहीं जगत जान। प्रभु कहले मोर चरण रे जेकी आसी मु शरण देछि तुमे तुमको शरण देली। भक्त मोर अति प्रिय मुहि भक्तंकर नमणिब छार नर रहुथिब दूर। तुम छार नर भाविकी केबे क्षति करबनी मन रखिबो ताके ऋषि मुनि साधु सन्त भक्त मोर जुगे जुगे मर्त्य आसी करती विहार। मोर महिमार कथा जगते कहती सत्य धर्म प्रतिष्ठा जगते चलती। सत्य धर्म प्रतीक मोहर भक्त जगत कल्याण पाई हुए आत्मजात। मोर निर्देश मागे जगते रुहंती सत्य शांति दया क्षमा नित्य आगे रहती। मो भक्त माने सदा सर्वदा मोरी कर्म रे मोर चिंता रे रुहंती आ मोर एई प्रकार जगत कल्याण पाई सदा सर्वदा सी कौन होती समर्पित होती। तेणु तुम्हें तांको सदा सर्वदा दूरे रह। भोग विलास को त्यागी मते भजु थांती मोर नाम शरण रे नित्य मजु थांती। किए मो भक्त भोग विलास छाड़ी की से माने सब बेले मोरी कर्म रे रहउचंती मोरी चिंता रे रहउचंती जगत कल्याण चिंता करउचंती। तेणु तुम्हें तांको पाखु के जीवनी। श्रीनारद सप्त ऋषि अनेक प्रमाण जुगे जुगे भक्त साथे लीला हे बजान। से कहते ये भक्त नारद ऋषि मुनि मैंने अच्छे एमती भक्त सागर मोर जुगे जुगे लीला चल हम। तेणु तुम्हें भी जुगे जुगे रही। तेणु तुम्हें से मानू सब दूरता रही। देवता गंधर्व जेते मते भजु थांती विपद पड़िला मात्रे शरण पसंती। अनंत ब्रह्मांडे मोर भक्त परम भक्तों शत्रु जेते मुही तांको जम। तेणु मोर भक्तों जेते जो शत्रु जी हम मु तार जम भगवान को। तेणु से हिसाब से काल षडरी को तुम जगत में सेमती विचरण देखी चाह कर। बार बार कहूँ मन रखिथिब मोर भक्त निकटे केबे न चली केबे न आसिब। मते भूली जगत रे जेउ मजुथिब षड़ इंद्रिय रे काल तुम्भेटी साजिब। मो धन संपद ऐश्वर्य भोग विलास रे जन्म जन्म जाए वृथा ए संसारे। मोर महिमा भक्ति बुझी न पारिबे जन्म मरण चक्रे काल वर्ष जीवे। से माने तुमर काल वर्ष रे जन्म मरण चक्र रे किए प्रभु यह कही महाप्रभु तथास्तु कहिले मंद शक्ति षड़ आत्मा आज्ञा प्राप्त होइले। प्रभु को निर्देश पाई आत्मा आत्मा चलिले आपना कर्तव्य सुनी कर्मे आचलिले। मंद आत्मा तांकर आज्ञा पाइला पर से तांकर चाली गले। यह देखी ऋषिगण देवता नारद प्रभुंकर जय करी होइले आनंद। मंत्र स्तुति पाठ करी प्रभु को दोषिले जगत कल्याण पाई आज्ञा दीक्षा कले। देवता नारद ऋषि प्रणिपात कले परम ठाकुर स्वयं अंतर्धान एमती सब किसी कथा हो गला। जहाँ प्रभु कहला कथा भक्त को कहले आ भक्त मैंने भी खुशी हेले। जहाँ प्रभु भक्त को रक्षा कले जे प्रभु प्रतिश्रुति देले षड़ ऋतु काल को तुम सब कर मो भक्त पाक जीवन दूरे देव। तेणु भक्त नारद सप्त ऋषि सदा समस्ते बड़ आनंद हेले। देवता समस्त ऋषि जहाँ प्रभु भक्त दया कृपा कले से भी खुशी हेले। आ मंद आत्मा भी से भी खुशी हेले। आमको भी जगह मिलगला। जुग पर जुग बीती कली प्रवेशिला घरे घरे काल साजी जगते जुग पर जुग बीती कली प्रवेशिला घरे घरे काल साजी जगते ग्रासिला। प्रभु को शरण बिना नाशटी निश्चय प्रभु को शरण थिले धर्म हुए जय। जुग जुग रक्तमाण जगत रे अछि मंद शक्ति काल साजी विनाश करिछि। संत शब्द वचन कहे बार बार प्रभु को शरण आस पाइब उद्धार। प्रभु नाम शरण रे काल दोष कटे परम अक्षर जप काल शुणी छुटे। आत्मा जेबे देह धरी जगते आसई माया मोह जगत रे नाम को भूलई। गुरु को आश्रय बळे नाम प्राप्ति हुए परम अक्षर जप आत्मा भजु थाए। आत्मा परमात्मांकर मिलन हुई संत शब्द वचन निर्वाण लभई। मायार जगते देह जीवटी लभई नामर शरण बिना कालटी ग्रासई। षड़ी को बस करी अज्ञान करई अकर्म अधर्म पाप जीव को ग्रासई। तेणु जदि जुग पर जुग बीतीगला आज कली जुग आसिला अनेक जुगरे कली काल तांकर काल रचिଛନ୍ତି जहाँ आम पाखे प्रमाण अच्छे। आम अनेक रावण को धरिकी कौरव को धरिकी अनेक कंस दुनि जिते राक्षस आम राक्षस जो मान कहे से भी आमरी भली मनीष से सिंह थिला ना दांत थिला ना किसी आमरी भली मनीष से जेहेतु ये मंद चिंता मंद
कर्म भितर रहा पसंद करती, भोग विलास को पसंद करती, भगवत मार्ग को एते पसंद करती। सदा सदुवदा तप यज्ञ जहाँ करती सिद्धि प्राप्ति पाई कौन से सिद्धि पाइले कौन करेंगे ना जगत में भगवान होगा इच्छा करते, मानवजस लगी तपस्या करती। तेणु से कालग्रासिला से बुझीपारे कालग्रासिला रावण कालदर्शी ब्रह्मज्ञानी ऋषिपुत्र कौन कमी थी स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर विजयी सर्वज्ञानी मैंने कौन कम थे राम आ रावण तुलन राम कहीं ऊपर थे। किंतु ये काल काल जिते ग्रासिला रावण को रावण तार हिताहित ज्ञान हरैला षड़ बसभूत हो रावण कौन संपूर्ण लंका ध्वंस हो। एक आमे जानूनी आम जगत लोक जानूनी आज आम कहीं दुख होचे, आज आम कहीं असुविधा पड़ुचे, आज कहीं जगत नष्ट हो गला आम जगत जान ये काल छड़ काल जो बर पाई से सृष्टि आरंभ से काल आज संपूर्ण जगत को ग्रासी आज मनीष आम भगवत काम करूनी, प्रभु नाम धरुने, गुरु भक्ति मार्ग को जाऊने, साधु सन्त शरण आसुने, केवल आहार निद्रा मौसम पशुनर सामान रही। तेणु आम खाइबा पीवा कामना वासना यही सब नहीं पशु आचरण करने हेतु आज घरे घरे काल प्रवेश कर घरे घरे आज घर ध्वंस हो पिता पुत्र परिवार स्वामी स्त्री क्या सागर क्या पड़ूनी सब प्रकार विघ्न सबुठी गर्व अहंकार मुकार सबकि आज पड़े कहीं काल कालर बसभूति आम मैंने आम जदि रक्षा पाइबा आम कौन आम कथार अच्छी मोर परिवार समाज राष्ट्र कथा संपूर्ण जगत कथा समस्ते जदि आम से प्रभु शरण जा समस्ते जदि से नामर शरण जा समस्ते जदि भगवत साधु सन्त शरण जा काल काल बची काल जदि बचा ये जगत को आम चल पार ये जगत में सत्य शांति दया क्षमा प्रचार हम आम पाइबा प्रभुଙ୍କର दया आशीर्वाद पाइबा नतुबा आम भी केत कौ अवस्था कौन होते कहीपर केते ज्ञानी मानी लोक टिके टिके मायाग्रस्त भूल कर देके आज जेल केड़े केड़े बाबा केड़े केड़े साधु सन्त सारा विश्व तक जानते टिके टिके मायाग्रस्त हो गए धरी पारे काल भर पशिक काम कर राजा परीक्षित राजा काल पशिगला साप नहीं पकई दिया ऋषि अभिशाप पाई उदाहरण अच्छे अहंकार आम मानी आमर अज्ञानता अहंकार आम पूरा ध्वंस कर बड़ ब्रह्मांड प्रभु देते सब निजे प्रभु रोच साधु सन्त भक्त भी अच्छा परमानंद अच्छे जगत कि आम तो दुख 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 आम तो कामना वासनार भोग विलासी पशु भाई सी खाइबा पीवा शोवा चिंतार आम एत निकृष्ट हो जाए एड़े विशाल ब्रह्मांड को आम कूओ भाया गोटे बेग कूओ भितर गोटे बेग रही आम से गोटे पिंजरा भितर जीवन निजक भावी एत बड़ ब्रह्मांड प्रभु आम कौन पाई आम एत बड़ ब्रह्मांड कहीं देखी पाते तो भोग कर आमको देते तीर्थ धाम सब कहीं मठ मंदिर साधु सन्त भक्त भजन कीर्तन सब कहीं आम मैंने कहीं प्रभु कर प्रभु बसिक भजबे कि भक्त तो भजब आज आम सब से सब ये ना आज भक्ति भजन ना आज पूरा आम समस्ते एमती मायाग्रस्त हो जाए आम भितर साधु भाव ना टिके टिके कथा क्रोध पूरा एत चरम गाँव जन जन मार पूरा जीवन मार काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार छटी काल समस्त आम नाम करूँ आम भितर काल पशि नाम करते प्रभु भक्ति भोजन रहते ताल आम जापर केत आम काल आसला आम कर काल मत प्रवेश कर सागे सब नाम कर प्रभु शरण आसगले काल पड़ेगा आम छोट छोट जिन धरी पारे छोट छोट जिन विराट विराट कांड आज मनीष आज राक्षस हो कली जुगर आज मनीष राक्षस हो मनीषर मनुष्य अच्छी आज तो बाघ भालू पशु गरु भय लगुनि मनुष्य को मनुष्य
ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରା ଗ୍ଲାନି ଗ୍ଲାନି ଉଠି ଧରା ଆଜି କଳମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁଛି ମଣିଷ ପୁରା ମୂଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଇଆ ଭଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଗା ନାହିଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବିଛି ଯିଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ସେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ହୋଇବେ କଣ କଣ ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସଠିକ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ସିଏ ସେଥିରେ ପୁରା ବିଦ୍ୱାନ ସିଏ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବନି କହିଲେ ଭଗବତ କଥା ଆମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉନୁ ନା ଆମେ କ'ଣ ସୋମବାର ବସିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ହିସାବ କରୁନୁ ନା ଇଏ କରୁନୁ ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ନ ଥାଇ ଅର୍ଜୁନ କାହାକୁ କାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ତାହେଲେ ସେ ଭାଗବତ ଲେଖିପାରିବ କଥା ଗୀତାରେ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପାଠ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେମିତି ଗୀତା ତାହେଲେ ମିଛ ଭାବିଦେବା ଉଚିତ କେଉଁ କଥା ସବୁ ଆମ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି 18 ପୁରାଣ 4 ଖଣ୍ଡ ବେଦ 108 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ରାମାୟଣ ସବୁ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ତା ସବୁ ଏଇ କଥା ହେଇକି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ କଥା ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ବିରାଟ ସେ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଦି ଭାବରେ ଦେଖିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସୀ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମାନେ କହନ୍ତିନି କଣିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ବି ସେ ସର୍ବତ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଯୁଗରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଏମିତି ତ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ହଉ ସମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାରିଥିଲେ କୋଉଟା ଭଗବାନ ବାହାରିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଏସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ କହନ୍ତିନି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମାନେ ଭକ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତିନି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଅଛି ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମେ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ହେବାକୁ ତଳୁ ଖୁସି ଉପରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ପାଇବେନି ଭଗବାନ ପାଇବେ ଯେତେ ଆମେ ତଳୁ ଖୁସି ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମଳି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ପଶିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମଳି ଭିତରେ ଆମେ ଫୁଲ କରି ରଖିଲେ ଯାହା ଯିବ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କଳସରେ କଳସୀ ପାଣି ଧରିବ ସେ ଚାहे ମଇଳା ପାଣି ହଉ ଚାहे ଅମୃତ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଢାଳିବ ସେ ଢାଳୁଛି ସେମିତି ଆମର ହୃଦୟଟା ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ରଖିବା ସଦାବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପବିତ୍ର ରଖିବା ତାହେଲେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗୁରୁମାନଙ୍କର କଥା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିକି ନିଜ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପକେଇ ପାରିବା ଆଉ ଯଦି ତାହା ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ହେବ 64 ତୀର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମବ୍ରହ୍ମୀ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଚରଣ ସେବା କାହିଁକି କରୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ନେଇ ତ ବହୁତ ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ଆମର ଆମ ଧର୍ମରେ ତ ଅଛି ଏଇ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ତ ଏଇ ମାଟିର ତ ଧର୍ମ ଏଇ ଧର୍ମରେ ହିଁ ତ ଗୁରୁ ପୂଜାର କଥା ସତ୍ୟ କେବେ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇକି ଘରରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ହିଁ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗୁରୁ ସେବା ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁକୁ ନମଣିବ ନର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତେଣୁ ଆଜି ତ ସତଗୁରୁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ 24 ଗୁରୁ ଅପ୍ଲୋଡ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇକି ତମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଜ୍ଞାନରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ଦିଅନ୍ତି ସଜ୍ଞାନ ଏ କଳୁଷିତ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମାନେ କିଛିଟା ଉପଦେଶ ଦେଇକିରି ତମମାନଙ୍କୁ ଅପଥଗାମୀ ଯେଉଁ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜ ଏବେ କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି କଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଆଣିଲେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହରକୁ ଆସିବ ସହର ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଠି ତ ସେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ, ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଆମର କହନ୍ତି କ'ଣ ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳ ରାଜନୀତି, ଗୋଟେ ମୁକୁଟ, ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଗୋଟେ ନାରୀ, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ସେଠି ସେ ଜାଗା ପାଇଲା କିଏ କଳି। ସେ ଇଏ ତ କଳିରେ ତ ଆସିକି ତିନିଟା ବର ପାଇଲା, ଅଲରେଡି 6ଟା ସେ ପାଇଛି ମୂଳରୁ, ତେଣୁ 9ଟା ହେଲା। 9ଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହରିନାମର ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଜୋରରେ ହବ, ଯେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନାମ ଜପ ଚାଲିବ, ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ପୁରା ନାମ ଅମୃତ ଯଦି ବିତରଣ କରିବ ପବନରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରଳ ରୂପକ ବିଷ ଦୂର ହବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଶୁଣିବ ଏଇ ମାନେ ସେତେ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ତ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଜିବା ମଜିବା ଜପିବା, ସଦାବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ମନା ନାହିଁ କର୍ମ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜପିବା, ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସକାଳ ଘଟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ସବୁ ଜିନିଷର ତରଙ୍ଗ ଅଛି। ପାଣିରେ ଯେମିତି ଟେକାଟେ ପକେଇଲେ ସେମିତି ଖେଳେଇ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧରିବା ଜପିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଟା ଖେଳିବ ସେ କ'ଣ ଅମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ସେ ତରଙ୍ଗଟା ଯେତେ ଜୀବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇ ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ପାପି ବି ତପି ପାପି ତପି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ବି ଅମୃତ, ଯେଉଁ ପାପିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତପି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ପଚାରୁଛି, ଅଳ୍ପ କହୁନା କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଜଗତରେ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ଅମୃତ ବେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଗଭର ହେଲେଣି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅମୃତ ଲୀଳା, ସେହି ତ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେହି ତ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିକି ସାରିପାରିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ କଥା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିବେ, 1.5 ମାସ ଲାଗିବ, ବହି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କହନ୍ତି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ହରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଜପ, ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଯେତେ ନାମ ଜପ କରିବା ଆମର ମଳି ସେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜୀବର ଅକଲ୍ୟାଣ କରେ, ସବୁ କିଛି ନାଶ, କେବଳ ନାମ ହିଁ ରକ୍ଷା। ନାମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଶେଷରେ କୁହାଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଏଇ ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ପାଇଗଲେ କୋଉଠି ନାମ ସେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥିଲା, ହେ ରାମ କହିଦେଲା, ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାରା ଗଲା ଶରୀରରେ ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ହେ ରାମ କହିଦେଇଛି ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରଟା ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଥାପଡ଼ା ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଥାପଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟିଏ ଅଜ୍ଞାନ ପୁରା ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରାମ ନାମ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉନୁ, ଆଉ ଅଶୌଚ ସମୟରେ ଯୋଉଠିକି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛୁ ସେଇଠି ରାମ ନାମ କହିଦେଲୁ। ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ତାର ଗାଲ ଫାଟି ଯାଇଛି, ରାମ ଦରବାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ରାମଙ୍କ ଗାଲକୁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଲ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ବସିଛି, ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, କ'ଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଦେଖେ ଦେଖେ ଭକ୍ତ ଇଏ ଆଜି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସିଏ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚଦାମୀ ବହୁତ ବଡ଼ କଳିଆ କାହାର ବଡ଼ ରାମଙ୍କର ବଡ଼ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ତୁ ହିଁ କରିଛୁ ତୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଛୁ ତୁ କାହାକୁ ମାରିକି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ଆଜି ତୁ ନିଜେ କରିଛୁ ପରା ତୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଛୁ ମୋତେ ମାରିଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସର ଦାସ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବି ମାରିପାରିବି ମୋତେ ଏଇଆ କହୁଛୁ ନା ଏଇ ଘର ମାରିକି ଆସିବି କରିବି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନା ମୁଁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ସେଇ ତାର ଅନ୍ତରରେ ବସିବି ରାମ ନାମ ସେହି ସମୟରେ ଅଶୌଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାମ ନାମଟା ନେଇପାରିବି ସେ ନେଇ ତୁ ଜାଣିପାରିନୁ ଯେ ରାମ ନାମ କ'ଣ ତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଘରର ଆମର କର୍ମ କରିବା କର୍ମ କଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ କର୍ମ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମିଳିବ ସେଇଠୁ ତମର ଦୂରେଇ ସବୁ କିଛି ସେଇଠାରୁ ଆସିଯିବ ହଁ ସେଇ କଥା ତେଣୁ ନାମ ବିନା କହନ୍ତିନି ନାମ ବିନା ନା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନା କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନା କିଛି ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାମ ନିହାତି ଯାଉଛି ଆଉ ନାମ ଯଦି କହନ୍ତିନି ମନ ତ୍ରାଇତି ଇତି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଶରଣ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ମନ ତ ମାୟା ବିଚଳିତ ରହିବ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ନୀତି ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଦେଶ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଦେଶ ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରୂପେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ଗୁଣର ଗୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିର କଥା ଆମେ ଯଦି ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ନ ମାନିବା ନ ପାଇବା ସେ ଅଲଗା କଥା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜଗତବାସୀ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସର୍ବତ ନାମ ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇ ସେ ନିଜେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ 2015 ମସିହାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ବସିଛେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଭକ୍ତିବଦନ ଏସବୁ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା କାହାର କେବେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇନାହିଁ କି ହେବନି ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ହିଁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସେଇ ଲୀଳାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ ସେବକ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ନିଜ ପରିବାର ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାର ସମାଜ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଜି ହେଇଯାଉଛି ଯଥାଯଥି ମଣିଷ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସମୟ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ଭଲ ମଣିଷ ପୁଣି ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କାଣ୍ଡାରୀ ସେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇକରି ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ କରିବା Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
परमाक्षर ब्रह्म सनातन संत सबद की सत गुरु की सत नाम की सत संग की महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की